ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاجی دھرنا چوتھے روز بھی جاری۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بڑے احتجاج کا اعلان۔ کل سے جنرل ہسپتال اور جناح ہسپتال کی OPD بند رہے گی۔ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کے چیئرنگ کراس پر ڈیرے۔ مطالبات کی منظوری تک اٹھنے سے انکار۔ مظاہرین کا 21 اپریل سے انسداد پولیو مہم کے بائیکاٹ کا بھی اعلان۔ اتوار کو مرکزی کونسل کا اجلاس بلایا۔ کل سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں تمام خدمات واپس لے رہے ہیں۔ انصاف کے لیے ہر جگہ جائیں گے، ینگ ڈاکٹرز کی گفتگو۔ YDA کا ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے مولانا شوکت علی روڈ پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرے میں جناح ہسپتال کے عملے کی بھی شرکت۔ مظاہرین کے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے کے نعرے۔ حکومت نے فیصلہ نہ بدلا تو احتجاج دھرنوں میں تبدیل ہو جائے گا، مظاہرین کی دھمکی۔ مظاہرے کے باعث مولانا شوکت علی روڈ کی ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ٹھیکیداری نظام کے خلاف احتجاج پر کارروائی شروع کر دی۔ جنرل ہسپتال کے 3 پیرامیڈیکل ملازمین کا تبادلہ۔ جنرل ہسپتال میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس نے آؤٹ ڈور میں کام بند کر دیا۔ پیرامیڈکس کے خلاف انتقامی کارروائیاں نامنظور کے نعرے۔ ادھر ینگ ڈاکٹرز کا جناح ہسپتال اور جنرل ہسپتال کے OPD بند کرنے کا اعلان۔ شعیب نیازی بولے، مطالبات نہ سنے گئے تو پنجاب بھر کے ہسپتال بند کر دیں گے۔ مال روڈ پر احتجاج دھرنوں کی وجہ سے تجارت شدید متاثر۔ ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھنے سے مارکیٹ پہنچنا مشکل۔ صدر مال روڈ سہیل محمود بٹ، چیئرمین راجہ حامد ریاض کی City 42 سے گفتگو۔ احتجاج سے دکاندار پریشان، انتظامیہ سے مال روڈ کلیئر کرانے کا مطالبہ۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمشنرز کی تشکیل کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ بورڈ آف کمشنرز ہیلتھ کیئر کمیشن کی نامزدگی کے لیے قائم کمیٹی کارکن بورڈ میں شامل۔ ڈاکٹر عدنان خان بورڈ آف کمشنرز کا انتخاب کرنے والی کمیٹی کے رکن تھے۔ حکومت نے ڈاکٹر عدنان کو بورڈ آف کمشنرز کا انتخاب کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیا۔ شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے پھیلاؤ کا معاملہ۔ LDA اسٹیٹ مینجمنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم ڈائریکٹوریٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کی روک تھام کی ذمہ داری متعلقہ ڈائریکٹر میٹروپولیٹن پلاننگ کی ہوگی۔ اربن پلاننگ نے پروپوزل تیار کر لی، حتمی منظوری DG LDA دیں گے۔ ہائی کورٹ کا جناح سروسز ہسپتالوں میں صحت کی سہولیات کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار۔ جناح سروسز ہسپتالوں کی حالت ذات دیکھ کر شرم آتی ہے، عدالت کے ریمارکس۔ اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وقت پر آئیں گے تو باقی عملہ موجود ہوگا۔ یہ لاہور کو خراب کر رہے ہیں اور ہم اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اگر حکومت کے لیے مفت علاج ممکن نہیں تو کچھ نہ کچھ رقم ہونی چاہیے، عدالت کے ریمارکس۔ حکومت نے صحت کی سہولیات کے لیے 1 ارب 40 کروڑ کا PC1 جاری کیا۔ سرکاری وکیل کا جواب، عدالت نے کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی نااہلی، 6 ماہ گزرنے کے باوجود نئے بھرتی ہونے والے لیکچرار اسلامیات تعیناتی سے محروم۔ 10 اکتوبر 2024 کو PPSC کے ذریعے 6 لیکچرر کی بھرتی کی گئی۔ لاہور کے 1000 سے زائد سرکاری اسکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا۔ اسکولوں میں 1 جنوری سے 30 اپریل سے چوتھی سہ ماہی کا آغاز ہو چکا۔ تیسری چوتھی سہ ماہی کے باوجود تاحال NCB فنڈ جاری نہ ہو سکے۔ فنڈز دستیاب نہ ہونے سے اسکول سربراہان پریشان۔ اسکول سربراہان کا نان سیلری بجٹ بلز کے علاوہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ٹاؤن شپ مارکیٹ کی 3 کروڑ 30 لاکھ لگا کر کمرشل ری پلاننگ کی منظوری۔ LDA لینڈ یوز رولز اور بلڈنگ بائی لاز میں ترامیم کی منظوری سمیت اہم ایجنڈے پاس۔ LDA کی سائٹس کو سرکاری نرخوں پر مختلف سرکاری اداروں کو دینے کی منظوری۔ بلڈنگ زوننگ رولز 2019 میں ترامیم کی منظوری بھی دے دی۔ LDA اتھارٹی میٹنگ کے منٹس 2.5 ماہ کے بعد جاری۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا سنگ میل CBD روٹ 47 کی تعمیر مکمل۔ سڑک کے کناروں پر سائیکل لین کا کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ سپیڈ بریکر، سپیڈ ریڈرز اور حد رفتار سے متعلق سائن بورڈ بھی نصب، جبکہ روٹ 47 قائد ڈسٹرکٹ کو بابے ڈسٹرکٹ والٹن سے جوڑے گا۔
मनपसंद असातिज़ा की मनपसंद असामियों पर तयनातियों का इंकिशाफ। डायरेक्टर कॉलेजेस की मनमानियों से कॉलेजेस की तालीम मुतासर होने लगी। डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस ने नोटिस ले लिया। तालीमी अमले की वापस कॉलेजेस में तयनात करने का हुक्म। टीचिंग अस्पतालों में मरबूत रेफरल सिस्टम के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम। VCUHS कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। चेयरमैन PITB CO हेल्थ केयर कमीशन कमेटी में शामिल। DG हेल्थ मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल कमेटी में शामिल। कमेटी टीचिंग अस्पतालों की मौजूदा हालत बेहतर बनाने का जायजा लेगी। कमेटी मरीजों के गैर जरूरी रेफरल के मुहासबे के लिए सिफारिशात भी देगी। केस मैनेजमेंट सिस्टम के तमाम प्रोसेस को वन लिंक कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने इफ्तिताह किया। कहती है मंसूबा महीनों नहीं दिनों में मुकम्मल हुआ। केस मैनेजमेंट सिस्टम का तजुर्बा कामयाब होने पर सूबा भर में तोसी दी जाएगी। प्रोसिक्यूटर जनरल और IG की शानदार इकदाम पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी। हाई कोर्ट जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अदालत में पेश हुए। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सुलेमान सफ्दर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्तें जमानत पर समाअत पीर को 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ अपील खारिज। हाई कोर्ट ने इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तयनाती का इक़दाम दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। अशफाक कामरान ने इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने के इक़दाम को चैलेंज किया था। फिल्म स्टार जीमा की पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 के तहत ट्रिब्यूनल की तश्कील की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने फ्रीकैन के वकला से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने फिल्म स्टार जीमा खान की दरख्वास्त पर समाअत की। ट्रिब्यूनल कायम न होने से इंसाफ के हसूल में मुश्किलात का सामना है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। अदाकारा नाजिश जहांगीर केस में बड़ी पेशरफ्त। नाजिश जहांगीर के खिलाफ 1 करोड़ की रिकवरी डिग्री मुअत्तल। अदालत ने अदाकारा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदाकारा की जानिब से बैरिस्टर हारिस सोहल एडवोकेट ने दलाइल दिए। मेडिकल स्टोर्स पर क्वालिफाइड पर्सन न रखने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गैर मियारी अद्वियात की फरोख्त पर मेडिकल स्टोर मालिक को भारी जुर्माने। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने स्टोर मालिक को बर्खास्त अदालत कैद की सजा सुना दी। मेडिकल स्टोर पर क्वालिफाइड पर्सन न रखने पर 1 दर्जन स्टोर मालिकान को 5 लाख से जायद जुर्माने। पाकिस्तान और सूबे पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज। साल 2027 के लिए लाहौर ECO का सियाहती दारुल हुकूमत की नामजदगी की दौड़ में शामिल। 10 ममालिक की मुआशी ताउन तंजीम का वफ्द 13 अप्रैल से लाहौर का दौरा करेगा। वफ्द बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर को ECO कैपिटल टूरिज्म के लिए नामजद करने का ऐलान करेगा। वज़ीर आला की मेज़बानी में मंदूबीन काउंसिल का इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला की दोनों स्कीमों को मजीद आसान बनाने की हदायत। वज़ीर आला का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। नई यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हदायत। मरियम नवाज का कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। सूबाई हुकूमत का डिजिटल पंजाब की जानिब बड़ा कदम। लाहौर रिंग रोड पर डिजिटल चालान अदायगी का आगाज कर दिया गया। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद ने डिजिटल चालान अदायगी का इफ्तिताह किया। शहरी चालान की सूरत में QR रास्त से फौरी अदायगी कर सकेंगे। जिंदगी ऐप के जरिए भी चालान की फौरी अदायगी की जा सकेगी। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से MPA शुएब सिद्दीकी की मुलाकात। PP 149 में रेलवे कच्ची आबादियों के मसाइल मालिकाना हुकूक के अमूर पर गुफ्तगू। शुएब सिद्दीकी ने रेलवे कानूनियों में फ्राहमी और निकासी आब के मसाइल की निशानदही की। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी।
सूबाई वजीर सनत चौधरी शाफी हुसैन से मुस्लिम लीग लॉयड्स विंग के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर लॉयड्स विंग राना नईम सरवर कर रहे थे। मुलाकात में पार्टी के लॉयड्स विंग को मुतहर्रिक करने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सर टीपू की मुलाकात। पाकिस्तानी ज़ायरीन की सफरी सहूलत के लिए मशहद में ऑफिस खोलने के प्लान पर गौर। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सियाहत और तालीम के शोबों में फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर बोले कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने की ज़रूरत है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का डिस्ट्रिक्ट जेल हस्पताल का दौरा। सूबाई वजीर का जेल हस्पताल की मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना। सूबाई वजीर का जेल हस्पताल का ह्यूमन रिसोर्स मजीद बेहतर करने का हुक्म। मेल नर्स की अदम दस्तियाबी की शिकायत पर फौरी मेल नर्स फ्राहम करने की हदायत। जेल हस्पतालों में डायलिसिस का मुनज़्ज़म निज़ाम मुतारफ करवाने का भी हुक्म। मरकजी दफ्तर एन 127 टाउनशिप में अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी। सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा तारड़ ने अवाम के मसाइल सुने। टाउनशिप, जौहर टाउन, सतु कतला, कोट लखपत समेत दीगर इलाकों के मसाइल पर बात हुई। सिविल सर्विसेज के 52वें ग्रुप के ज़ेरे तरबियत अफसरान का लोकल गवर्नमेंट का मुतालियाती दौरा। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया गिल ने वफ्द को खुशामदीद कहा और ब्रीफिंग दी। वफ्द को लाहौर डेवलपमेंट और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से बताया गया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के 3 साहबजादों की आज सालगिरह। सैयद अली हैदर गिलानी, सैयद अली मूसा गिलानी और सैयद अली कासिम गिलानी की सालगिरह। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, मुख्तार भुट्टो, आसिफा भुट्टो की मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। अजीज़ो अकारिब, दोस्तों, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से भी मुबारकबाद। यूएमटी में दूसरी लाइफ साइंस और तीसरी जदीद केमिस्ट्री ट्रेंड्स पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।